التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والحث على اتباع سنة رسوله ابتغاء مرضات الله وبره سبحانه وتعالى حين الفرج للمسلمين وصلاح أهل البيت أجمعين وأن الله تعالى العارفين بقنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا وإياكم إلى سواء السبيل ويجعلنا وإياكم هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين ويشرح صدورنا بالعلوم النافعات ورزقنا الإخلاص في كل الأعمال وكل النيات بجاه محمد سيد السادات إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال الإمام فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم العنوي الحسيني الرحيم رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. في كتابه رسالة مفتاح السرائر وكنز الدخائر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار الستار الجبار فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. والله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي رفع حجابه بينه وبين أوليائه فشاهدوه في كل شيء بعين البصيرة التي لا يحجبها شيء فظهرت منهم الكرامات الخارقات العادات نفع الله به آمين. سبحان الله الحنان المنان الكريم الرحمن المعروف بالعطاء والإحسان من قبل أن يوجد الخلق أجمعين. سبحانه ما أكرمه من خالق أوجدنا من العدم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وخلق الجنة والنار فجعل الجنة مأوى للمؤمنين وجعل النار مثوى للكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ومن الحرمان من ذوق الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى الذي اختاره من العرب والعجم من أشرف القبائل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن كتاب مفتاح السرائر وكنز الذخائر لمولانا فخر الوجود وفخر العوالم الشيخ أبي بكر بن سالم منهاج وطريق وسلوك إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى على منهج محبوب ملك الملوك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المحبوب الأكبر للإله الأكبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنه المفتاح لكل خير وهو تجلى عليه الفتاح وأعطاه المفتاح وجعله مفتاح لكل قلب أراد له الخير في الدنيا وفي الآخرة. فالله يجعل لنا ولكم عند هذا الحبيب مكانة ويوفقنا لاتباعه ويحيينا على محبته ومحبة أهل بيته وأصحابه ويحيينا على هذه المحبة ويميتنا عليها وعلى كمال الاتباع ويحشرنا في زمرته في عافية وسلامة يا رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Beliau, guru kita Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, memulai ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan bahwa kitab Miftahus Sarair wa Kanzud Dahair, karya dari Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, merupakan jalan, jalan juga merupakan thariqah, jalan untuk kita tempuh supaya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang ada di kitab ini sesuai dengan orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dikasihi, yang telah Allah beri kunci kepadanya, dan kunci itu diberikan kepada kita untuk kita pegang dan untuk kita sampai pula kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita mau melaluinya. Dan ini adalah karya yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu penerusnya, orang juga yang mendapatkan amanah dan kunci tersebut, yaitu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. فلهذا اهتم ساداتنا آل بعلوي، ساداتنا الصوفية، بالسرائر لأنها محل نظر الله سبحانه وتعالى. فإذا صلحت السريرة تنورت البصيرة، فإن البصر يحجبه الجدار وبعد المسافات، لكن إذا تورت البصيرة وصارت بصيرة منيرة لا يحجبها جدار ولا جبال ولا تحجبها بعد المسافات. بماذا؟ بنور البصر، لا، بنور البصيرة، ولا يكون إلا لمن كانت له السريرة نقية. فلهذا اهتم السلف الصالح بالسرائر، وهذا الكتاب الذي نحن بصدد قراءته اليوم هو مفتاح لتلك السرائر ونور لمن سلكه، ينور الله سريرته، وكنز نفيس لمن أراد الكنز الذي يدخره لدنياه ودينه وآخرته. Oleh karena itu Sadatuna Al-Abi Alawi dan para salaf soleh, mereka semua adalah orang-orang yang benar-benar perhatian dengan yang namanya sarirah, hati kita, hati. Karena apabila hati ini bercahaya, maka dia mempunyai mata hati yang terang benderang. Yang apabila mata hati terang benderang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata zahir kita ini. Karena mata zahir kita ini bisa jadi terhijab dengan adanya tembok, gunung dan lain sebagainya. Tetapi apabila hati kita yang terang benderang ini, maka tidak akan terhijab dengan apapun yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, kitab ini dikatakan kunci untuk meraih hati yang terang benderang tersebut, dan merupakan gudang dari benda yang berharga, yang apabila kita mendapatkannya, maka kita pula akan mendapatkan hati yang terang benderang, yang apabila kita sudah terang benderang tidak akan terhijab sedikit pun. Oleh karena itu orang-orang terdahulu, para salaf-salaf yang terdahulu, mereka semua adalah orang-orang yang benar-benar perhatian dengan bersihnya hati mereka. مولانا فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم ألف هذا الكتاب وهو في بدايته في 17 سنة، لكن بدايته كانت كالنهاية لكبار الأولياء. نهاية كبار الأولياء كانت بداية مولانا فخر الوجود. لهذا عندما نقرأ هذا الكتاب نعلم ونتيقن أنه كلام عارف ذائق عالم صادق. نعرف أنه كل ما فيه ما نطق به مصنفه ولا كتبه إلا بعدما تحقق بما هو فيه. وهنا البركة تكون في المصنفات وقراءة الكتب، تحصل البركة في قراءتها وتنزل الرحمة عند قراءتها. بماذا؟ بنيات أصحابها الصالحة، بأنهم ما صنفوا طلبا لشيء من زهرة الحياة الدنيا ولا محمدة ولا ثناء ولا شهرة،
عند الناس بل ابتغاء مرضات رب الناس ونشرا لمنهاج وشرع سيد الناس محمد محبوب رب الناس صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim menggarap kitab ini di permulaan umurnya pada saat beliau usia 17 tahun. Tetapi permulaan beliau di dalam kewalian itu seperti puncak pembesar aulia yang lainnya. Jadi permulaannya itu makomnya lebih tinggi dari puncak makom aulia yang tinggi pada zamannya atau yang sebelumnya semuanya. Oleh karena itu kita yakin betul ketika beliau mengarang kitab ini adalah sebuah karya, bukan jangan melihat karya anak muda, tetapi sebuah karya dari orang yang benar-benar arif, yang alim, yang daik, kata beliau, yang benar-benar merasakan ilmu hakikat dan ma'rifat itu sendiri. Ya, oleh karena itu tidaklah beliau menulis apa yang beliau tulis di dalam kitab ini, melainkan beliau sudah merasakannya semua apa yang ada dalam kitab ini. Ya, sehingga disinilah perbedaan di antara orang-orang yang mengarang kitab. Karena dalam karangan beliau ini, ya, beliau sama sekali tidak mengharapkan pujian, ya, rasa hormat atau peninggian dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi murni beliau karang semua ini karena mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala dan dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya siapa orang yang membacanya akan mendapatkan cahaya berbeda daripada karangan kitab-kitab yang lainnya. Karena ikhlasnya seseorang yang mengarang dan siapa orang pengarangnya itu memberikan keberkahan yang berbeda bagi orang yang membacanya. عنوان الكتاب فقط لو نشرحه في جلسات متعددات ما بينفذ شرح عنوان الكتاب فقط فكيف بما فيه من علوم نافعة. Seandainya kita mau menerangkan judul daripada kitab ini saja, maka tidak akan cukup banyak majelis yang kita duduki hanya untuk menerangkan judulnya saja. Tapi bagaimana dengan isinya? Lalu bagaimana dengan isi yang ada di dalamnya? Tentu sangat luar biasa sekali, kata beliau. فكل مفتاح من مفاتيح الخير أعطاه الله لسيد الأولين والآخرين محمد. مفتاح الجنة أعطاه الله للنبي محمد. فكل من يدخل الجنة فهو في ضيافة النبي محمد. فكلنا إن شاء الله نكون يوم القيامة في ضيافة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ الفتاح سبحانه وتعالى أعطاه كل مفتاح وهو يجيز الجوائز كما قال صلى الله عليه وسلم الله المعطي وأنا قاسم. الجوائز من يعطي الله ومن يقسمها بواسطة من؟ بواسطة حبيبه مصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فكلما قربت من ذلك الجناب العظيم كانت جائزتك عظيمة ووفيرة. فاعمل بالاقتداء به وبأخلاقه وآدابه وتمسك بمنهاجه تكن قريبا منه وأكثر من الصلاة عليه فإنها الوسيلة لك في كل خير، في غفران الذنوب وفي ستر العيوب وفي إصلاح القلوب وفي الفتح من علام الغيوب سبحانه وتعالى. Semua pintu, semua kunci dari kunci kebaikan telah Allah berikan kepada pemimpin alam semesta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kunci pintu surga pun telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan tidaklah seorang yang akan masuk ke dalam surga kecuali melalui diafah, nanti akan menjadi tamu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua kebaikan-kebaikan dari awal sampai akhir semua kuncinya ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu diterangkan ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa zat yang Maha Pemberi itu adalah Allah. Tetapi yang membagi-bagikan pemberian Allah tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang bertugas untuk membagikan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembagian itu apa kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus berpikir bagaimana kita mendekat terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Karena semakin dekat kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka akan semakin besar pemberian Allah kepada kita semuanya. Ya, dengan apa kita mendekat? Ya, dengan apa? Dengan pengikutan kita kepada Rasulullah SAW secara total, zahir dan batinnya. Semua kita ikuti, dan dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan itu semualah kita semua akan menjadi orang-orang yang dekat kepada Rasulullah SAW. فإذا قرأت هذا الكتاب وحضرت لتستمع شرح هذا الكتاب فألقي سمع قلبك قبل سمع رأسك، فإنك ستسمع بما فيه بسند متصل إلى مصنفه مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم، فخر الوجود وفخر العوالم. فلو ألقيت سمع قلبك وعاملت ما فيه فإنه طريق موصل إلى الله، وهذا إنما هو ألقاه لنا مفتاح من المفاتيح لنجرب به أنفسنا، فإن وجدنا أنفسنا لهذا المفتاح مقبلة ومحبة فحينئذ نتطلع لما بعد ذلك فيحصل التوفيق من ملك الممالك بواسطة سيد الممالك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Oleh karena itu, apabila kita hendak membaca kitab ini, maka jangan hanya sekedar membaca, tetapi kita pasang benar-benar telinga kita. Bahkan kita lebih harus mendahulukan telinga hati kita daripada telinga kepala kita. Karena kita semua akan mendengarkan sarah kitab ini dari seseorang yang sanadnya muttasil kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, karena beliau ini adalah cucu, ya dari segi sanad dapat, dari orang tua juga dari guru semuanya dapat. Semuanya lari kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena kalian akan mendengarkan sarah secara langsung dari seseorang yang sanadnya bersambung kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena kitab ini adalah kunci, ya, dari kunci-kunci kebaikan yang seandainya kita bisa memegang kunci tersebut dan kita coba di dalam keseharian kita, niscaya kita akan mendapatkan pembukaan pintu dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa apabila kita bisa melakukan apa yang ada dalam kitab ini. Lihat bagaimana pemberian Allah yang akan kita rasakan apabila kita bisa mengamalkan apa yang ditulis oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam kitab ini. فنقتصر بالكلام على شرح هذا العنوان إذ الكلام يطول على هذا العنوان، وندخل في المقصود منها شرح هذا الكتاب. Kita tidak akan memperpanjang pembicaraan tentang kitab ini. Kita ingin langsung kepada syarah daripada apa yang ada kita ini, karena maksud kita duduk di tempat ini adalah untuk belajar kitab Miftahus Syara'ir ini. فبدأ مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم كتابه مفتاح السراير وكنز الذخائر بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله العزيز، أي اقتداء توقيفي، إذ أول آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، لا ابتداء تنزيلي، إذ أول التنزيل اقرأ باسم ربك الذي خلق. الخمس الآيات الأولى من سورة العلق هي أول ما نزل من الوحي العظيم على الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Beliau Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim memulai kitabnya dengan bacaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Itu pengikutan beliau kepada Al-Quran secara tempat saja. Ya, jadi setiap ayat dalam Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bukan tanzili kata beliau, bukan dari segi turunnya. Karena yang turun pertama kali dalam Al-Quran adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir. Ya, jadi pengikutan beliau kepada Al-Quran dan tabarukan dengan itu semuanya. Oleh karena itu beliau yang memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. وعملا بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أي مقطوع الأطراف، وفي رواية أفتر أي مقطوع الذنب،
وفي رواية أجذم أي مصاب بداء الجذام، وهي علة يحمر منها العروق ثم يسود ثم يتشقق ثم يتناثر والعياذ بالله. والمقصود والمعنى أن كل أمر لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أنه ناقص. مثال الإنسان مقطوع الأطراف، مثال الحيوان مقطوع الذنب ناقص، مثال الإنسان مصاب بداء الجذام ناقص، أي لا بركة فيه. وإن تم حسا لا يتم معنى، وإن طبع بالطوابع الجميلة وزينت بالتزايين الفخمة فلا بركة فيه، كما هو مشاهد اليوم في الجرائد والمجلات وكثير من الكتب التي ما بدأت بسم الله الرحمن الرحيم، ما أجملها من كتب عندما تراها. لكن لو حتى فيها بحث من البحوث ولو ديني تطالعه لا تستفيد منه، لأنها لا بركة فيها. فالبركة كلها من الله بواسطة من؟ حبيبي ومصطفى محمد bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena beliau juga amalan ya, dengan mengamalkan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, semua perkara yang diperhatikan oleh syariat ini tidak dimulai dengan bismillah, maka dia akan sedikit keberkahannya. Atau diperumpamakan dengan orang yang terkena penyakit kusta, kata beliau. Sedikit kulitnya akan memutih, memerah dan lain sebagainya, akan rontok semua badannya. Begitu perumpamaan ya apabila suatu kitab yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka walaupun orang mengarang kitab dengan semua ilmu dan kesempurnaan yang ada di kitab tersebut, dengan keindahan cetakannya dan lain sebagainya, kita lihat sekarang ya, maka walaupun orang yang membahas, mempelajari dan lain sebagainya, kita lihat tetap walaupun sehebat apapun kitab tersebut tidak dimulai dengan bismillah, maka tidak ada keberkahan di dalam kitab tersebut, ya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهناك كتاب يسمى المنجد في اللغة العربية، فيه علم اللغة العربية، لكن مصنفه لم يبسمل لأنه ليس من المسلمين، فلهذا تقرأه فيه لغة لكن ما فيه بركة، فيه علم لكن ما فيه بركة. فأنت لا تقرأ إلا في كتب البركة، ولا تقرأ إلا في مصنفين الذين ترجو منهم البركة، ولا تتعلم إلا عند معلم ترجو منه البركة، ولا في معهد إلا في معهد ترجو منه البركة. إذ البركة مطلوب كل عاقل، لا يذهب في البركة إلا كل غافل. وأما العاقل هو الذي يطلب البركة لنفسه ولأولاده ولطلبته. فإذا رأيت من يبعد أولاده عن أماكن البركة أو لا يأخذ العلم عن من أودع الله فيه البركة، فاعلم أنه أي ذلك المانع من أب أو أستاذ أوران طلل غافل، لأنه لم يقصد البركة. فالعلوم كثيرة والذي يهمنا منها ما فيه البركة. فالله يرزقنا البركة في جميع الأحوال والأقوال، والبركة في المال والعيال. Oleh karena itu kita mengetahui sebuah kitab yang namanya Munjid, ini kamus ini ya. Ya, yang besar ya. Kita lihat di sana apa yang ada di sana dengan keluar biasaan dalam bahasa Arab, kamus bahasa Arab tersebut. Tetapi musannifnya tidak memulai dengan bismillah dalam Munjid tersebut sehingga hilang keberkahannya. Kenapa tidak menulis bismillah? Karena yang mengarang bukan orang muslim, kata beliau. Sehingga tidak ada keberkahan dalam kitab itu. Ilmu ada, tapi keberkahan tidak ada. Dan kalian, kata beliau, jangan membaca kitab kecuali kitab yang kalian harap ketika membacanya di sana ada barokah. Kalian jangan pernah belajar dengan seseorang kecuali dengan pengajar yang di pengajar tersebut kalian bisa mendapatkan barokah.
kalian jangan pernah membaca kitab kecuali kitab yang kalian harapkan ada barokahnya. Jangan pernah duduk di pesantren kecuali di pesantren tersebut kalian bisa mengharap barokah dari pesantren tersebut. Karena setiap orang yang berakal selalu mengharapkan keberkahan baik dalam bagi dirinya atau keluarga-keluarga terdekatnya dan orang-orang yang dia cintai. Setiap orang tua yang menjauhkan anaknya dari tempat-tempat barokah atau orang-orang yang dititipkan oleh Allah keberkahan pada dirinya, maka orang-orang itulah yang disebut seperti orang tolol, kata beliau. Apa? Orang tolol, orang bodoh, orang lalai. Karena kita selalu masih harus tetap mencari yang namanya keberkahan di dalam diri kita semuanya. ولهذا بدأ الله سبحانه وتعالى القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، لأن القرآن كتاب مبارك ويعلمنا أننا إذا أردنا البركة في كتبنا في رسائلنا فنبسمل أولا، أردنا البركة في طعامنا نبسمل. فكثير ما تجد ناس يأكلون طعام ولا يكفيهم لأنهم ما تسببوا في البركة، أهملوا البركة. فقد جاء غلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يأكلون الطعام، فمسك يده النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا غلام سم الله، هيا سم الله، قل بسم الله الرحمن الرحيم وكل مما يليك. من المربي الأعظم؟ محمد سيد المربين سيد المعلمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا فائدة عندما يأكل الصغار في صحن مع الكبار يترقبهم الكبار فيعلمونهم آداب الطعام، يعلمونهم آداب الجلوس، يعلمونهم الآداب، فينشأ الولد على حسن التربية وعلى حسن التعليم. فإن أساس العلم التربية الحسنة، التربية الحسنة على الخلق الحسن أساس وقاعدة متينة للعلوم المتصلة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memulai setiap surat daripada Al-Qur'an itu dengan bismillah, seakan-akan Allah mengajarkan kita bahwa kita harus memulai segala sesuatu dengan bismillah untuk mendapatkan keberkahan dari apapun yang kita lakukan. Banyak daripada kita makan makanan. Tetapi terkadang makanan yang banyak itu tidak membuat kita kenyang, tidak membuat kita cukup, karena kita tidak ada tasabbuq untuk mencari keberkahan di dalam makanan tersebut dengan tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu Rasul SAW pernah makan dengan seorang anak, yang anak itu sudah ketika hendak memakan dipegang tangannya, takut makan belum bismillah dulu, dipegang tangannya lalu berkata, wahai anak, ucapkan bismillah dan makan dari yang terdekat dari makanan yang ada di depanmu. Karena beliau adalah pemimpinnya orang-orang ahli tarbiyah. Begini beliau itu mengajarkan orang-orang, dan seharusnya orang tua ketika makan dengan anaknya juga harus seperti itu. Dididik, dilihat anaknya. Jangan asal makan, lihat itu tangannya, lihat bismillahnya, disuruh gitu. Mengajarkan seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena pendidikan yang diberikan oleh orang tua itu adalah asas bagi seorang anak untuk supaya sanadnya tersambung terus itu dengan orang tuanya tersendiri. Ajaran pertama itu merupakan asas supaya mendapatkan pendidikan yang benar ketika di rumahnya, tarbiyah langsung dari orang tuanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. كل مصنف يبدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم طلبا للبركة. والبسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن العظيم بالإجماع، منكرها كافر بالإجماع. بسم الله الرحمن الرحيم لعظمتها عند المولى سبحانه وتعالى. ما من نبي وما من رسول إلا أنزل الله سبحانه وتعالى عليه بسم الله الرحمن الرحيم. Setiap orang yang mengarang kitab, mereka semua menulis dalam kitabnya Bismillahirrahmanirrahim karena berharap keberkahan di dalam kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim tersebut.
Ya. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat daripada Al-Qur'an. Secara ijma tidak ada ingkar sama sekali di sana. Orang yang ingkar ya bahwa bismillah itu bukan ayat daripada Al-Qur'an, maka dia kafir. Maka dia kafir. Oleh karena itu kita harus membiasakan diri kita semuanya untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam segala sesuatunya. Ya, orang-orang yang terdahulu selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tahsinun azim liman arada tahsin وهو تحسين سهل تحسن به أولادك وطلبتك لا بغى كتاب تقرأ منه ولا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم من واظب عليها 21 مرة صباحا أو 21 مرة مساء أمن من السرقة من الحريق من الغرق من حوادث السيارات من حوادث الدراجات. هذا تحصين يسهل على كل أحد يحصن نفسه وأولاده ومن بغى الأكمل يقرأها 221 ومن واظب عليها مع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنها تنجيه من كل ورطة 313 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim adalah benteng yang sangat luar biasa bagi kita, santri-santri kita, anak-anak kita, dan semua orang-orang yang kita cintai dari semua permasalahan, baik itu dari kecelakaan, dari kebakaran, dari semua hal yang tidak disenangi, dari tenggelam, dan semua malapetaka. Bentengnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali ketika waktu pagi dan 21 kali ketika petang, maka itu adalah benteng yang luar biasa yang akan diselamatkan dari segala musibah, dari itu pencurian, ya, kecelakaan mobil, kecelakaan sepeda motor, tenggelam, dirampok, dan semua malapetaka itu akan diberikan keamanan ketika seseorang itu rutin membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang sempurna apabila ingin lebih sempurna daripada 21, maka dia membacanya 221 kali ketika pagi dan petang. Dan lebih sempurna lagi apabila disempurnakan dengan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 313 kali. Ya, jadi yang paling kecil tadi 21 kali ketika pagi sama petang, agak naik sedikit 212. Ya, Bismillahirrahmanirrahimnya apabila ingin disempurnakan dengan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 313 kali, merupakan benteng yang luar biasa dari semua musibah yang akan menimpa kita. Wa ma'na Bismillahirrahmanirrahim al-ba' lit-tabarruk ay atabarraku bism al-Mawla al-Ali Allah alam ala al-dhat al-wajib al-wujud al-mustahiq li jami' al-kamalat al-munazzah an jami' al-naqais. Atabarraku fi ibtida'i وابتدئوا متبركا باسم العلي الأعلى الله. Dan ba di dalam bismillah itu adalah ya untuk litabarruk, untuk meminta barokah dengan nama Allah, zat yang maha sempurna, yang jauh dari semua kekurangan. Dimulai dengan bismillah atau aku memulai dengan bismillah untuk meminta tabarruk dengan Allah yang maha sempurna, yang tidak mempunyai kekurangan apapun, kata beliau. Ar-Rahman Ar-Rahim sifatan azimatan min sifat al-Mawla Ar-Rahim subhanahu wa ta'ala ma'khudatan min Ar-Rahman. فابتدأ بهما المولى لأنه القائل ورحمتي سبقت غضبي. Dan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama yang keduanya diambil dari nama rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya,
yang mana diterangkan di dalam hadis qudsi bahwa rahmat Allah itu melampaui kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. الرحمن والرحيم مأخوذان من الرحمة، ومعنى الرحمة في حق المخلوق رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان، لكن في حق الخالق بمعنى لاين، معنى آخر. إيش المعنى؟ معنى التفضل والإحسان من الحنان المنان سبحانه وتعالى، ونفس التفضل ونفس الإحسان، إذ المعنى المقصود في المخلوق يستحيل على المولى الخالق سبحانه وتعالى، فهي في حق الخالق هي نفس التفضل ونفس الإحسان ونفس الإنعام من الحنان المنان سبحانه وتعالى. Maka makna rahmah itu sendiri berbeda ketika dinisbatkan kepada makhluk dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat apabila dinisbatkan kepada makhluk itu sendiri, maka dapat berarti adalah lembutnya hati dan baiknya kita, ya, dermawannya kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita tersebut. Tetapi ketika rahmat itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya tafadhul, ya, pemberian Allah, karunia Allah dan rahmat Allah bukan untuk orangnya, karena Allah sendiri kepada makhluknya. Maka berbeda jauh di antara kedermawanan atau kasih sayang dari makhluk kepada makhluk dan dari Allah kepada makhluknya. Maka sangat jauh sekali bedanya, ya. Ini adalah artinya adalah pemberian karunia dan kasih sayang dari Allah kepada makhluknya. ولكل آية من القرآن أسرار، بل لكل حروف القرآن أسرار أودعها الله سبحانه وتعالى واستخرجها أهل القلوب الأطهار المتصلين بسيد الأبرار محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dalam setiap ayat Al-Quran, bahkan dalam setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran, itu Allah sembunyikan di sana semua adalah rahasia-rahasia. Dan yang bisa mengeluarkan itu semuanya adalah para kekasih-kasih Allah yang memiliki hati yang bersih, yang mereka langsung mendapatkan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang bisa mengetahui rahasia-rahasia yang Allah sembunyikan dalam setiap ayat dan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. فهناك بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله خدام من الملائكة لبسم الله الرحمن الرحيم. كانت هناك امرأة دائما إذا تعمل شيء تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقوم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تضع شيء من المتاع تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكأن زوجها كان في قلبه شيء من النفاق والله أعلم، حتى أنه تضايق من كثرته ما تقول زوجته بسم الله الرحمن الرحيم، تضايق من هذا الكلام. فقال لها، قالت نعم، ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم على شيء إلا ويحفظ ذلك الشيء، لا يساق إلى التلف ولا يتلفه تالف، ويحفظ ذلك الشيء. فكأنه أراد أن يعرفها أن بسم الله الرحمن الرحيم لا تؤثر حفظا ولا بركة، فأودعها شيء من المال الكثير وقال لها احفظيه، احتاج لهذا المال بعد أيام. فأخذت ذلك المال وطرحته في الألماري في الخزانة وقالت بسم الله الرحمن الرحيم، وتركت ذلك المال. ثم بعد ذلك بعد أيام أرسلها في حاجة إلى بيت أهلها، فلما ذهبت وخرجت من بيتها فتح الخزانة والألماري وأخذ ذلك المال وأخفاه. بعد أن رجعت ثاني يوم قال لها أين المال الذي أودعته عندك؟ قالت موجود في الخزانة. فقال احضريه الآن فإني في حاجة إليه. فقامت وفتحت الألماري في الخزانة، فتحت الخزانة وقالت بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا المال في محله، فأخذته وأتت به إلى زوجها
فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. فكان في قلبه شيء من عدم التصديق ببركات القرآن وبما أنزل على حبيب الرحمن، فصار عنده إيقان وتصديق ببركة زوجته الصالحة التي ملأ الله قلبها بالإيمان والإيقان بما أنزل على سيد الأكوان محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. Ya, karena di dalam pembacaan bismillah itu ada penjagaan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu telah mengutus malaikat tertentu bagi setiap orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan dahulu ada seorang wanita tidak melakukan kegiatan apapun yang dia lakukan kecuali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Memindahkan tempat apapun kegiatannya, dia memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan dia mempunyai suami yang mungkin agak kurang senang dengan kebiasaan perempuan. Oh, bismillah, bismillah, bismillah. Dia itu mungkin dalam hatinya ada sedikit daripada sifat nifaq dan tidak percaya dengan apa yang dibaca. Ini tidak bisa memberikan penjagaan apa-apa. Kenapa bismillah, bismillah, bismillah? Enggak, kata dia, tidaklah saya itu memindahkan dan menaruh tempat, berpindah dan sebagainya, kecuali tempat tersebut akan dijaga dengan berkatnya bismillahirrahmanirrahim, kata perempuan tersebut. Lalu sang suami ini ingin membuktikan bahwa bismillah itu tidak bisa menjaga apa-apa. Ya, kepingin membuktikan ya, bismillah itu jaga benda. Akhirnya dititipkan sejumlah uang oleh suaminya. Ya, ini saya titip uang, kamu jaga ya. Ya, kamu jaga. Ya, ditaruh di lemari akhirnya. Uang tersebut ditutup bismillahirrahmanirrahim. Ketika sudah ditaruh di lemari, ya, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, diajak perempuan tersebut ke rumah keluarganya untuk balik. Ya, ditinggal itu rumahnya, jadi yang ada uangnya dengan bacaan penjagaan bismillahirrahmanirrahim dari perempuan tersebut. Akhirnya setelah ada di rumah keluarganya perempuan tersebut, sang suami itu membuka lemarinya, disembunyikan uang tersebut, ya, disembunyikan supaya tahu kalau bismillah tidak bisa jaga. Ditutup kembali, selang 1 hari dijemput perempuan tadi itu balik ke rumahnya, lalu suaminya berkata, ayo mana sekarang hadirkan uangnya karena saya sedang butuh dengan uang tersebut. Ada di lemari, kata perempuannya. Ketika buka bismillahirrahmanirrahim, didapatkan uangnya ada di tempatnya persis, tidak berkurang sama sekali jumlahnya. Disampaikan kepada suaminya, berkat daripada uang yang sudah yakin dia sembunyikan ternyata ada, tidak kurang sama sekali di tempatnya. Dia langsung mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dihilangkan sifat nifaq dari hatinya dan diberikan keyakinan dengan apa yang dibaca oleh istrinya. فأهل كل فن يتكلمون على بسم الله الرحمن الرحيم بحسب فنهم. فأهل التصوف يتكلمون على بسم الله الرحمن الرحيم بما فيها من التنزيه لله سبحانه وتعالى وما فيها من صفات الكمال. وأهل التوحيد كذلك يتكلمون على الأسماء والصفات. وأهل اللغة يتكلمون على إعرابها وأقسامها. وأقسام بسم الله معنى تقدم معنى بسم الله الرحمن الرحيم، فأقسامها الباء واسم ولفظ الجلالة والرحمن والرحيم 5. وأهل الفقه يتكلمون على أحكامها. Setiap ahli funun ilmu maka berbicara mereka semua tentang bismillahirrahmanirrahim, ya. Ya. Bismillah. Bismillah. Ya, setiap orang ahli ilmu berbicara tentang bismillahirrahmanirrahim. Maka orang-orang ahli tasawuf mereka semua berbicara tentang bismillahirrahmanirrahim dari sifat tanzihnya Allah Subhanahu, kesempurnaan Allah yang tidak ada kekurangan. Dan semua kesempurnaan Allah di dalam bismillahirrahmanirrahim. Begitupun pula ahli tauhid berbicara tentang hal itu. Dan ada orang-orang ahli lugha ketika berbicara tentang bismillah, mereka akan berbicara tentang i'rab yang ada di dalam bismillah itu sendiri. Begitupun orang-orang ahli fikih maka akan berbicara tentang ahkam bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap fan daripada ilmu itu orang-orang akan berbicara sendiri sesuai dengan fannya di dalam bismillahirrahmanirrahim.
وقال الفقهاء أحكام بسم الله الرحمن الرحيم 5 تكون واجبة في الصلاة إذ هي آية من الفاتحة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وتكون مندوبة عند كل ذي أمر ذي بال أي حال يهتم به الشارع، كتصنيف الكتب، عند الوضوء، عند السواك، عند أكل الطعام، عند شرب الشراب، وهكذا حتى عند الجماع. لكن قبل الجماع ما هو في حتى الجماع يقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يكون ذلك المولود محفوظ من الشيطان، فيساهم الأب والأم في حفظ أولادهم من وساوس الشيطان عند انعقاد تلك النطفة عندما يذكر الله ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. Maka beliau berkata, orang-orang ahli fikih membagi hukum bismillah itu menjadi 5, kata beliau. Maka wajib. Kapan wajib? Ya ketika dalam sholat. Ya, bismillah itu adalah ayat daripada surat Al-Fatihah. Karena itu Rasul SAW beliau bersabda tidak membaca Fatihah orang yang tidak membaca bismillah. Sehingga pembacaan bismillah dalam surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Yang kedua hukumnya sunnah. Kapan sunnah? Terhadap segala sesuatu yang diperhatikan oleh syariat, baik itu dalam mengarang kitab dan semua kegiatan-kegiatan yang baik, wudu, sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, itu disunahkan untuk membaca bismillah. Bahkan kata beliau ketika kita sedang jima, tapi bukan ketika jimaknya, katanya ojo baca bismillah ketika jima, sebelum jima, kata beliau. Sebelum jima, memulai sebelum kumpul dengan istri, kita membaca doa dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ya, katanya Habib Hasim, kalau repot sampean baca ini, baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, kata beliau ya. Jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana, katanya. Ya, itu apabila dia membaca itu semuanya, maka akan dihilangkan semua had ataupun was-was, had daripada syaitan dan lain sebagainya dari apa yang akan dilahirkan ketika kita mengeluarkan nutfah dan menjadi anak dalam perut istri kita tersebut. Terjaga semuanya. فهذا الدعاء وارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لنا أن نغيره بدعاء آخر، لأننا نتصل في الاتباع بالاقتداء بالمعلم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أردت اختراع دعاء فبعد ذلك أن تأتي بالوارد عن من منه أخذنا التعليم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك تكون واجبة البسملة إذا نذرت أن تبسمل عند الطعام، نذرت أن تبسمل عند كل شراب، فيصير عليك واجب أن تبسمل إن نذرت ذلك عند كل طعام وعند كل شراب وعند كل جماع إن نذرت ذلك. Nah, maaf ya, ini doa warid dari Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana, tidak bisa dibandingkan dengan doa apapun. Seperti yang saya katakan tadi, cuma sekedar sponsor tadi itu ya. Sponsor. Enggak bisa dibandingkan dengan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa kita ada benar. Karena kita ini mempunyai muallim a'dham, kata beliau, ya, pengajar yang agung, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kita melakukan dan membaca doa sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan pula bismillah itu menjadi wajib kapan? Ketika kita nazar untuk membaca bismillah tersebut. Misalnya ketika hendak makan, nazar, saya tidak akan makan kecuali dalam setiap saya makan akan membaca bismillah, sehingga hukumnya menjadi wajib. Minum dan lain sebagainya, dan apa yang dinazarkan untuk membaca bismillah dalam kegiatannya, maka hukum membaca bismillahnya walaupun dalam jima sekalipun, apabila nazar tidak akan jima kecuali membaca bismillah, maka hukumnya berubah menjadi wajib. فالدين بالنقل لا بالعقل. لكن ظهر أناس في هذا الزمان من الطلول والبدو الذين انتشروا في وسائل السوشيال ميديا والتي في، فصاروا يتكلمون في الدين بحسب عقولهم الفاضية، بحسب عقولهم الضالة،
فلهذا يحرفون الكلمة عن مواضعه فضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم. Agama itu dengan nakal, katanya beliau, dengan memindah ya dari sesuai ajaran Al-Quran dan hadis, bukan dengan akal kita. Ya, bukan dengan akal kita, tapi ngambil kita ini sesuai ya ajarannya harus dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ya kita melihat orang sekarang ini banyak mereka itu beragama dengan akal mereka, dipikir-pikir dewe, dikira-kira sendiri, atau bahkan belajar dari sosial media yang tidak jelas dari mana sandaran keilmuannya. Oleh karena itu mereka itu sesat dan menyesatkan orang lain nanti akhirnya, ya, menyesatkan dirinya sendiri dan menyesatkan orang lain dengan tidak ada sandaran nakal yang benar dari guru-guru yang benar, tidak jelas dari sanad keilmuannya, jadi semuanya. وقد سمعتم وقد رأيتم في هذا الزمان الكثير من العلمانية والليبرالية كيف هم يتكلمون في الآيات والأحاديث بغير علم بحسب أفهامهم الضيقة لأنهم ليس لهم سند إلى النبي محمد. فقد قال سيدنا عبد الله بن المبارك إن هذا الدين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم لا تأخذ دينك إلا عمن سنده متصل إلى سيد العلماء سيد المربين مربي عن مربي عن مربي إلى سيد المربين محمد عالم عن عالم عن عالم لا سيد العلماء محمد. هذا الذي فيه سند البركة. فلهذا كان ساداتنا على بعلم والحمد لله ولا زال نسبهم سند لأنه عالم عن عالم عن عالم إلى سيد العلماء، هذا في النسب. ثم بعد ذلك أخذوا عن غير أنسابهم وأجدادهم واتصلت أسنادهم وتشعبت من كل الاتجاه وكل السند يرجع إلى مصب واحد إلى النبي محمد. فكل سند لا يرجع إلى محمد فهو يرجع إلى الشيطان الرجيم. كل سند يوثق به يرجع إلى محمد بن عبد الله المحبوب الأكبر للإله الأكبر صلى الله عليه وآله وسلم. Oleh karena itu kita lihat orang-orang sekarang ini ya, dari para liberal dan lain sebagainya, mereka semua itu ngawur dalam menafsirkan ayat Al-Quran, dipikir-pikir dengan akalnya sendiri. Karena mereka belajar dengan guru-guru yang tidak bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu di sini ada kepentingan orang menyambungkan dirinya dengan orang-orang yang bersanad. Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Mubarak beliau berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Maka pilih-pilihlah atau lihat-lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian ini. Karena agama yang dipercayai guru kita itulah yang akan menular kepada kita. Oleh karena itu jangan belajar kepada guru yang sanadnya tidak bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata beliau, kami dari Sada Al-Abi Alawi ini, sanad kami ini dari orang tua kami. Pertama dari orang tua dulu. Orang tua kenapa? Karena orang tuanya alim, kakeknya alim sampai begitu terus ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan pertamanya itu dari orang tuanya. Baru nanti belajar dari guru sehingga banyak cabang, tetapi dari banyaknya cabang tersebut tetap kesatuannya semuanya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap sanad yang tidak bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, maka sanad tersebut bersambung kepada syaitan, kata beliau. Qala Sayyidina Ali karramallahu wajhahu bab Madinah al-ilm. من مدينة العلم؟ الحبيب الأعظم، مدينة العلوم الظاهرة والباطنة. باب مدينة العلم علي كرم الله وجهه قال لو كان الدين بالعقل والرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من علاه، لأنه هو الذي يباشر التراب ويباشر، لكن الدين عرفنا أنه ما هو بالعقل. نقول لا هذا أحسن نمسح أسفل الخف، لأنه هو الذي يباشر الأرض يباشر التراب. لكن لما عرفنا المشرع الأعظم محمد شرع لنا مسح أعلى الخف، علمنا حينئذ وأنه لا يجزي مسح أسفله دون أعلاه، لكن يسن مسح أسفله مع أعلاه. علمنا إذن أن للشرع حكمة لم نطلع عليها، فإذا علينا
أن نتقيد بتعاليم المشرع الأعظم محمد ولا نفكر بعقولنا عند وجود الحكم من المشرع الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang dikatakan oleh Rasulullah ada pintu dari Madinatul Ilm, yang mana Madinatul Ilm itu kota daripada ilmu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berkata seandainya ilmu itu dengan akal niscaya mengusap khuf itu bawahnya bukan atasnya. Tetapi kan tidak seperti itu kata beliau. Kita disunahkan itu mengusap, yang wajib untuk diusap adalah atasnya. Sunnah mengadakan kesamaan di antara atas dan bawah. Setelah atasnya juga diusap. Tapi kalau sekedar bawah tidak ada kesunahan sama sekali kalau atasnya tidak diusap. Di situ ada hikmah yang mungkin hikmah tersebut belum sampai ke akal kita, kata Imam Ali bin Abi Thalib, dan kita harus taslim, pasrah total, karena yang mengajarkan kita adalah Musarri al-Dham, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu kita perlu tahu bahwa ilmu ini tidak dengan akal tetapi dengan pasrah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتكون البسملة حرام تقول بسم الله الرحمن الرحيم، حرام عند الحرام لذاته. فيشرب الخمر يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يأثم على شرب الخمر ويأثم على بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا عند كل حرام لذاته تحرم البسملة، فيأثم على النطق بها عند الحرام. Dan ada orang yang mengucapkan bismillah tetapi hukumnya haram dalam pembacaannya bismillah. Kapan? Ketika seseorang itu menggunakan atau memakai sesuatu yang haram dengan zatnya. Seperti orang yang akan meminum khamar. Khamar itu haram dengan zatnya. Jadi orang yang membaca bismillah ketika minum khamar, maka dia dosa dengan pembacaannya bismillah dan dosa dengan minumnya khamar. Dan segala sesuatu yang akan mengucapkan bismillah untuk melakukan hal yang haram, maka dia haram hukumnya untuk membaca bismillah, kata beliau. وهكذا في كل حرام عند مسكرات، عند المخدرات يشربن الرقابة يقول بسم الله الرحمن الرحيم فيتبرك. البسملة عند تعاطي المخدرات يأثم إثمين، إثم المخدرات وإثم البسملة عند تعاطي الحرام. كذلك بيعمل عقد ربا لزيادة الأرباح في هذا الدين. يقول بسم الله الرحمن الرحيم حتى يكون عقد مبارك، ما يكون الربا. الربا حرام بنص القرآن ونص كلام النبي محمد سيد ولد عدنان، فيكون وضعها أو كتابتها أو النطق بها عند عقد الربا حرام، فعقد الربا حرام وكتابتها عند عقد الربا أو النطق بها حرام، أي يأثم بإثمين. Ya sama seperti orang-orang sekarang ini, seperti orang yang meneguk khamar atau narkoba lalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya haramnya dua, haram pakai narkobanya dan baca bismillahnya dia ketika menggunakan narkoba tersebut haram. Sama halnya dengan orang yang ingin dia itu riba untuk memperbanyak uangnya. Ketika tanda tangan bismillahirrahmanirrahim, insyaallah jadi akad yang berkah katanya. Nah, yang seperti ini hukumnya haram. Kalau doanya Gus Mat, kalau yang haram-haram gampang, kan ada doa wa in kana haraman fatahhirhu, kata beliau. Banyak yang haram masuk ini, maka doanya satu, wa in kana haraman fatahhirhu, katanya ya, doanya Gus Mat ketika mendapat hal-hal yang haram ini. Ya, makanya itu tidak boleh. Ya, riba dimulai dengan bismillah itu haram, tidak boleh, tetap seperti itu ya. La ba's bid-du'a in kana haraman fatahhirhu la ba's bihi. فمن معنى إذن على هذا اللهم إن كان حراما فطهره، أي إن كان مقدر لي أن يكون هذا ما يدخل عليه رزق حرام فطهره، أي فأبدله بحلال. Ya. Maka tidak apa-apa yang membaca doa in kana haraman fatuhirhu. Tapi apa maksudnya? Apabila itu sudah merupakan ketentuan daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita dari sesuatu yang haram, yang tidak kita ketahui, bukan dengan unsur kesengajaan ya, yang tidak kita ketahui ternyata ada yang haram daripada apa yang kita dapatkan, maka kita minta dengan doa ini, wa in kana haraman fatuhirhu, maksudnya gantikan sesuatu yang haram tersebut dengan diganti dengan yang halal.
halal. وهذا عند الحرام بذاته. أما الحرام لعارض فيسن أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. الوضوء بماء مغصوب حرام، لكن يسن أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الوضوء. Apabila ya haramnya itu datang dari sesuatu yang lain, bukan karena zatnya, ya bukan karena zatnya yang haram, maka tetap disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti orang yang wudu dengan air yang gosok, airnya gosok, ya. Lalu dia berwudu, lalu bagaimana? Apa boleh Bismillah? Boleh, karena bukan zat airnya yang haram, tetapi dari arit yang datang karena perbuatannya tersebut. Nah, sama seperti ma'ul musabbal dan sebagainya, apa semuanya itu haram, tidak boleh. Ya, tetapi tetap kesunahan itu ada. Ya, kalau itu datangnya dari arit, bukan dari zatnya. كذلك تكون البسملة مكروهة عند المكروه لذاته. كل ما هو مكروه لذاته مكروه البسملة. تقول بسم الله. كانت في الشيء الشعر أبيض تقول بسم الله. مكروه مكروه لذاته هذا. فتكره البسملة. Suruh Bismillah. كذلك عندما يشرب التمباك أو الروكو يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونافية. بركة ولا بركة في روكو ولا بركة في تمباك ولا بركة في مولد يشرب فيه التمباك إذ لا تحضر روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما البركة حيث تحل روح النبي محمد. مسكين صاحب التمباك، ما بغى النبي يدخل داره. مسكين صاحب التمباك، ما بغى النبي يحضر مجلسه. مسكين صاحب التمباك، ما يشتاق لرؤية النبي محمد لأنه ما يقرب من صاحب التمباك. مسكين ما تشتاق روحه للاجتماع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي محمد يبغض التمباك ويبغض رائحة التمباك لأنها من الروائح المستكثرات لا تقربها الأرواح الطيبات. Oleh karena itu Bismillah juga ada yang hukum membaca Bismillah itu makruh apabila melakukan hal yang makruh dengan zatnya. Contoh kata beliau seperti orang yang mencabut uban. Mencabut uban hukumnya makruh. Sehingga ketika orang mencabut uban Bismillah, 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 nah itu hukumnya makruh karena dia sedang melakukan perkara yang makruh dengan zatnya. Lalu ada yang ngomong tadi, ngerokok Habib, ya Allah ngerokok katanya, apalagi ngerokok. Orang ngerokok ini tidak ada kebaikannya sama sekali. Orang yang merokok itu berarti dia telah mengharamkan dirinya ataupun rumahnya ataupun majlisnya untuk didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada keberkahan dalam dirinya, dalam rumahnya, dalam majlisnya, karena Nabi Muhammad itu membenci bau-bauan yang tidak sedap. Dan rokok baunya tidak sedap, ya. Dan menyukai bau-bauan yang bagus, yang wangi. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia mengharamkan dirinya, keluarganya, rumahnya, majlisnya untuk didatangi oleh Nabi Muhammad, sehingga tidak ada rahmat dan berkah dalam rumahnya, dalam majlisnya. Karena keberkahan tersebut apabila rumah tersebut, majlis tersebut dihadiri oleh rauhaniyatul Habib sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang merokok berarti dia telah menghijab dirinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih cinta kepada rokoknya daripada kepada Nabi Muhammad. Lebih memilih rokoknya daripada harus bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu ya kesian kata beliau orang-orang yang merokok ini mengharamkan dirinya sendiri, keluarganya, rumahnya dan majlisnya untuk didatangi oleh Nabi Muhammad. Bahkan majlis maulid pun kalau sudah ya ada orang yang ngerokok di sana, maka tidak ada keberkahan dalam majlis tersebut. Karena tidak mungkin didatangi oleh Nabi Muhammad, karena keberkahan itu sumbernya adalah dari manusia yang paling barokah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wis ojo ngerokok di majlis maulid, ya. Jangan merokok. Enggak bisa, Bib, sudah kebiasaan. Lah kebiasaan kan sampean kiai. Masa enggak punya kuasa jadi kiai sampean? Cuma nama toh. Ya dirubah kebiasaan tersebut. Katakan sama orang-orang, bukan rokoknya yang jelek, tapi tempatnya yang kurang bagus. Paham nggih?
هذا عند وكذلك أما البسملة تسن عند المكروه لعارض، خرج المكروه لذاته، المكروه لعارض. مثال أكل البصل والثوم ني يكره، لكن تسن البسملة عند تناوله لأنه من جملة الطعام، وهذا إنما هو الكراهة لعارض، فتسن البسملة في أول. Begitu juga makruh ya lil arid kata beliau, karena sesuatu yang datang bukan dari zatnya, ya bukan dari zatnya makruh, ya seperti orang yang memakan bawang lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu lil arid karena makanan tidak ada yang zatnya makruh. Ketika dia digoreng apa semua hilang kemakruhannya, berarti tidak zatnya yang makruh. Ya, membaca Bismillah ya ketika memakan hal-hal yang makruh seperti ini, seperti bawang dan lain sebagainya, itu hukumnya tetap disunahkan, kecuali kalau makruh itu dengan zatnya, maka itu hukumnya makruh pula dalam membaca bismillahnya. فالحكم الخامس والأخير من أحكام البسملة هو الإباحة. متى تكون مباحة؟ عند المباحات كنقل متاع من مكان إلى آخر، هذا مباح، لكن هل هي عند سنيتها؟ لكن تثاب عليها لكونها آية من القرآن، وإن قصدت بها التحصين وثبت كذلك، لكن هل يسن عند ذلك؟ ما ورد. نحن نقول سنة إلا إذا ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لنا أن نقول سنة من رؤوسنا، ليس لكل عالم أن يقول هذا سنة وهذا مكروه وهذا حرام من رأسه وهذا جائز. لا، ما يجوز. الدين نقل لا عقل، الدين بالنقل لا بالعقل، لكن يثاب من حيث كنا آية من القرآن، حيث أنه قصد التحصين مسألة أخرى بحثا lain. Oleh karena itu juga ada hukum daripada membaca bismillah ini, hukumnya adalah ibahah atau yang kenal dengan mubah. Kapan? Setiap kita melakukan hal-hal yang mubah. Apapun itu namanya hal yang mubah, ketika kita membaca bismillah maka hukumnya mubah. Tetapi di balik kemubahannya tersebut kita tetap mendapatkan pahala karena kita membaca ayat daripada Al-Qur'an. Lalu apakah memindah ayat seperti ini ke sini itu hukumnya berubah menjadi sunnah ketika membaca bismillah? Tidak, kata beliau. Ya, yang namanya sunnah itu harus warid dari Nabi Muhammad SAW, bukan dengan akalnya sendiri. Bukan apa-apa disikat sunnah tidak ada. Sunnah itu harus dengan apa yang keluar dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kita katakan itu hukumnya mubah membaca bismillah, tetapi di balik kemubahannya tersebut kita mendapatkan pahala karena kita sedang membaca ayat daripada Al-Qur'an. Ya, itu namanya ya. Lalu apa namanya? Karena kita sedang membaca Al-Qur'an. Karena kata beliau agama itu dengan nakal, bukan dengan akal, kata beliau. Dengan memindah dari Al-Qur'an sama hadis, bukan dengan dipikir-pikir sendiri. Karena bismillah sunnah, tidak ada perubahan di sunnah sama sekali. Wallahu a'lam. والكلام على بسم الله الرحمن الرحيم كثير طويل شائع. قال سيدنا علي كرم الله وجهه لو شئت لأن أجير 70 بعيرا في معاني بسم الله الرحمن الرحيم. ومن العلماء من تكلم عليها شهرا ولم يفرغ من الكلام عليها، ومن العلماء من تكلم عليها أسبوعا ولم يفرغ من الكلام عليها، ومن تكلم فيها مجالس كثيرة، ونحن نقتصر الكلام في هذه الدقائق القليلات والحمد لله رب العالمين. Oleh karena itu makna bismillah ini sangat luar biasa agung, sehingga Al-Imam Ali karramallahu wajhah beliau berkata, seandainya saya akan mengarang tafsir daripada bismillah itu tentu tidak akan kuat diangkut oleh 70 ekor unta apa yang saya karang ini katanya. Jadi kitabnya besar-besar, diangkatkan sama unta, 70 unta itu masih belum selesai dalam tafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Daripada mereka itu ada yang menerangkan Bismillah dalam semua majlisnya dalam sebulan penuh, dan itu belum selesai dalam tafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Ada dari mereka yang berbicara dalam seminggu penuh di dalam majlisnya tentang Bismillahirrahmanirrahim. Selesai itu. Dan kita sekarang berbicara bismillah dalam beberapa menit yang pendek saja ini saja. Ya walhamdulillahirabbil alamin, kata beliau. Ini sekarang ganti season tanya jawab, barangkali ada yang mau tanya. Ayo bismillah, kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Hawdi. Yang kami tanyakan tadi ada kajian yang menyampaikan tentang kutipan makalah yang berbunyi al-ilmu dinun fangduru aman takhuduna dinakum. Kemudian sekilas walaupun ini permulaan, saya lihat kitab Miftahus Sarair ini luar biasa. Pertanyaan kami, bolehkah kami misalnya menggunakan kitab ini untuk kita sampaikan di majelis-majelis taklim kita misalnya. Terlebih hari ini kita bertemu langsung dengan Al-Habib yang sangatnya nyambung kepada musonef. Mungkin kita memohon izin ijazah untuk misalnya menyampaikan kitab Miftahus Sarair ini kepada majelis-majelis taklim yang kita ampun misalnya begitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أن يدرس هذا هل يجوز نحن ندرس هذا الكتاب لا سيما الآن جالس عندكم يعني سنة متصلة بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الرخصة والإذن موجود وإن شاء الله تحصل إجازة عند الختم. Insya Allah izin dikasih, nanti ijazahnya nanti setelah selesai kitab. Jadi sampai tidak boleh tidak hadir majelis muasalah. Paham ya? Insya Allah diizinkan semua untuk mempelajari kitab ini dan mengajarkannya. Dan ijazah hanya diberikan nanti di khatamnya kitab ini. Jadi yang mau ijazah ya jangan sampai tidak hadir majelis muasalah. Ayo yang lainnya yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dua? إيش kedua? Perkenalkan, nama saya. إيش pertanyaan kedua? إيش pertanyaan kedua ada? Enggak, sudah Gus. Sudah. Jelas. Ayo bismillah. Saya mau menanyakan tentang perihal kasyafnya wali yang mana kasyaf itu kan timbulnya dari hati yang bersih dan lain sebagainya. Pertanyaan pertama, ada dua pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, apa bedanya kasyaf sama halu, khoyal dan lain sebagainya? Pertanyaan pertama. Kedua, ما الفرق بين الكشف وإيش هذا اسمه عند غير الولي هذا؟ yang dipandang oleh kasyaf itu juga memungkinkan khoyal, juga memungkinkan punya sisi dia إيش هذا اسمه؟ ya halusinasi seperti itu. Ini saya punya pertanyaan seperti ini karena ada latar belakangnya. Jadi saya itu punya dua guru, satunya merokok, satunya enggak merokok. Nah yang enggak merokok ini pernah menghentikan ke saya, jangan merokok, merokok itu haram. Ada cerita di sebuah majelis maulid yang dimana di situ ada wali. Beliau selalu melihat setiap majelis maulid ini Nabi hadir. Suatu majelis itu Nabi nggak hadir. Nah ternyata ada yang bawa rokok di situ. Nah, itu kata guru saya yang nggak ngerokok. Itu kasarnya bentuknya seperti itu. Ada satu gurunya saya lagi yang merokok. Ini nggak saya sebutkan namanya karena biar nggak terkesan mengadu domba. Guru saya yang merokok itu pernah bilang suatu hari beliau mimpi ketemu sama Syekh Yasin Madani bawa rokok di samping. Itu apa sih? Ini rokok Marlboro. Terus beliau ditanya mau kemana sih? Mau ketemu Rasulullah. Rokok bawa rokok ini sudah biasa kayak gini. Nah itu kan bentuk kasar yang beda. Pertanyaannya apakah seorang wali ini sama-sama orang yang derajatnya tinggi lah. Nah itu wali itu apa ada kemungkinan halu, apa ini satunya halu, satunya enggak, atau dua-duanya halu, atau dua-duanya kasar? Ayo. Paham soal. Pertanyaannya ما الفرق بين الكسب والخيال؟ عنده شيخان منه واحد متدخن وواحد لا. والقول الذي لا يدخن هذا شوف
بعض الأولياء رأى في المجالس المولد يحضر الحبيب صلى الله عليه وسلم وبعض لا يحضر النبي لأن فيه من يدخن يعني. هذا الذي لا يدخن الذي لا يشرب تمباك. وواحد ثاني الذي يشرب تمباك هذا رأى شيخ ياسين الفدا يشرب تمباك. أيوة. وفي جيبه تمباك. بعدين يسأل يا شيخ إلى رسول صلى الله عليه وسلم كيف أنت تحمل هذا دخان هذا؟ لا هذا شيء عادي يعني. كيف هذا نفرق بينهما؟ نعم. اسمع الجواب من حبيب عبد الله. الحمد لله الذي أبعدنا عن المضرات وقربنا من المنفعات. فاعلم حيث رأيت صالحا عالما متلبسا بشيء من القاذورات فاعلم أنك لم ترى إنما أنت رأيت نفسك. رأيت نفسك لأن قلبك متعلق بذلك الشيء. رأيت خساستك، رأيت نقصك، فظننت أنك رأيت ذلك العالم أو ذلك الصالح. ما رأيت ذلك العالم، وإنما أنت من الأخيار لكنك متلبس بقاذورات. فالذي رأيته في جيب ذلك العالم هو نقصك، هو عيبك. فتنبه لنفسك فتلك الإشارة في الرؤية وتنبيه لك في الرؤية إن كنت تفهم المرائي. Ini ya, lihat apabila kalian melihat seorang arif, seorang alim, seorang wali, seorang soleh yang mutalabbis, yang dia itu ada sesuatu yang tidak baik yang dia lakukan seperti merokok itu, ya, sebetulnya pandangan kalian kepada mereka itu bukan pandangan aulia, tetapi pandangan kalian kepada diri kalian sendiri. Karena kalian cinta dengan sesuatu tersebut, maka kalian itu memandang itu sesuatu yang agung. Oleh karena itu tadi itu dari mimpi tadi itu yang Syekh Muhammad Yasin Al-Fadangi bawa rokok dan lain sebagainya kepengen ziarah, itu karena yang bermimpi juga menyukai sesuatu tersebut. Jadi dia memandang dirinya bukan memandang syekhnya sebetulnya. Mengagungkan dirinya bukan mengagungkan syekhnya. Tidak ada pandangan kepada syekhnya sama sekali, tetapi dia memandangkan nafsunya yang menyukai sesuatu tersebut. Sehingga dia itu ya dibuat mainan ya dalam mimpinya itu, seakan-akan itu diperbolehkan dan lain sebagainya. Itu semuanya talbis itu namanya. Tidak ada kebenaran dalam hal itu semuanya. Seandainya kalian tidak suka dengan sesuatu, tidak mungkin kalian melihat sesuatu tersebut itu. جاء مريد إلى عند شيخه مهموم يا ولدي ما همك؟ قال البارح رأيت رؤيا، رأيت عليك ظلمة ورأيت كأنك في نار تحترق. فقال له يا ولدي إنما رأيت نفسك وما في باطنك بصورة، إنما فيك صفات يبغضها الله فأصلحها يا ولد، فليس تلك صورتي، إنما هي انعكست عليك لتعلقك بي. Ada seorang santri yang kelihatan paginya itu dalam keadaan sumpek. Ya, bingung, dilihat ada apa wahai anakku? Kenapa kamu mukanya sumpek sekarang? Ya, saya sumpek tadi malam mimpi sampean, guru. Muka sampean peteng. Sampean melebur rokok. Ya. Apa? Ya, itu sebetulnya bukan mimpi saya, itu diri kamu sendiri. Di dalam hati kamu itu banyak kegelapan dan aib dan cacat yang kau lihat pada diri saya. Itu bukan saya, tapi makanya itu diperintahkan untuk memperbaiki dirinya. Ya, karena itu aibnya dirinya sebetulnya yang ditampakkan oleh wajah gurunya. Tidak ada bagusnya sama sekali hal yang seperti itu. Paham ya? Itu bukan melihat gurunya, tetapi melihat dirinya sendiri dalam cerminan gurunya. Dia itu dalam kegelapan sebenarnya sekarang. Hakada. المسألة الأخرى Sebentar. المسألة الأخرى وهي أن هنا يقول أنه شخص له شيخان، واحد ما يشرب الروكو والثاني يشرب التمباك. واحد ما يشرب التمباك والثاني يشرب التمباك.
فهذا الذي يشرب التباك يقول أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يرى سيد محمد ياسين يرى ويزور حبيب. نعم كنت جاوبنا عنه. فيقول ربما يقول أنا أردت يختلط عليه ويظن نفسه تنكشف له بعض الأمور وهو في هذه الحالة، فيختلط عليه الكشف مع الخيال، فيختلط عليه ويلبس عليه إبليس كما قد لبس على كثير من حزبه المناحيس فأخرجهم عن المذهب النفيس. لكن من تحقق في أمور دينه لم يغلبه، كما قال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ناداه تجلى له نور في بعض مجاهداته يقول يا عبد القادر قد أبحت لك المحظورات ورفعت عنك التكاليف. فقال له سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني اخسأ يا عدو الله، فتحول ذلك النور إلى دخان وتبخر. قال عجيب كيف عرفته؟ قال لأنه أباح المحظورات فلم ترفع عن سيد السادات التكليفات ولم تباح له المحظورات، فكيف تباح؟ عرفته بميزان شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما عرفنا الدين بمحمد، عرفنا النور بمحمد، عرفنا الكشف بمحمد، فمن لم يتصل بمحمد ما عنده نور. فقل لهذا الذي يشرب التنباك هل رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قل لهذا الذي يشرب التنباك في مولد النبي محمد حرمت نفسك وحرمت الحاضرين حضور روح النبي محمد، إذ سيد الطيبين والمطيبين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا تحضر روحه إلا في المكان الطيب. لهذا عند المولد، عند البردة، عند مجلس الصلوات نبخر المجلس بالروائح الطيبة، بالكهرو وبالمعسلة وبالبخور. ليه؟ حتى تحضر الأرواح الطيبة، وعلى الأرواح الخبيثة من الشياطين والجن تحضر عند الروائح الكريهة. فدائما الإنسان ما يتغسل، الجن قريب منه، الشيطان قريب منه. الإنسان يتغسل ويتنظف ويتطيب يبعد منه الجن، يبغض مجالسته. من يحب مجالسته ذو الرائحة الكريهة كل شيطان وجان. وأما ذو الرائحة الطيبة يزكو عقله ويذهب همه وغمه وتقرب منه روائح المتصلة بحبيب الرحمن وبحبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu apabila kalian melihat seorang guru yang alim ya, mungkin dia itu tampak dari penampakan sesuatu yang dia lihat ya, dari apa yang dia itu terkadang banyak dari mereka itu yang talabas ya, itu dimainkan oleh iblis di dalam penglihatannya. Paham ya? Itu dimainkan oleh iblis dalam, itu namanya tercampur di antara kasaf dan khoyal. Tidak kasaf sama sekali, itu khoyal itu. Tidak ada kasaf dalam hal yang seperti itu. Oleh karena itu katanya beliau seperti dicontohkan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika beliau ya bertemu dengan cahaya yang sangat luar biasa sekali. Lalu cahaya itu berkata apa? Ya Abdul Qadir Jailani, telah aku angkat ya hal-hal yang tidak, yang haram, maksudnya hal yang haram sekarang boleh kepadamu dan hal yang wajib boleh untuk tidak engkau lakukan. Hal yang haram jadi halal, hal yang wajib boleh untuk tidak engkau lakukan, karena sudah makom lain katanya. Ini dari cahaya itu keluar suara seperti itu. Lalu pergi engkau wahai musuhnya Allah. Dalam riwayat itu dipukul pakai lidahnya semuanya. Langsung berubah nur itu menjadi asap. Dalam riwayat ya asap ini semuanya. Dari mana engkau tahu kalau saya ini adalah musuhnya Allah? Ini taklif ini tidak diangkat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi Muhammad diperbolehkan melakukan hal yang haram. Ya. Tidak pernah diperbolehkan untuk meninggalkan hal yang wajib. Bagaimana saya akan meninggalkan hal yang wajib? Nabi Muhammad aja tidak boleh, apalagi cuma Abdul Qadir Jailani. Siapa ini? Karena kita tidak tahu agama kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Yang haram ya diharamkan walaupun dilakukan oleh siapapun yang tidak sesuai sama ajaran Nabi, kita salahkan. Yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad kita benarkan, karena kita tidak tahu agama kecuali dari pintunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo yang mau tanya lainnya. جلس قول له جلس قول له جلس لا يقول له جلس قول له هذا اللي تسأل Paham enggak? Jelas apa enggak? Jelas ya. Mafhum. Ma'akum Muhammad Tahrul Habib. Zakartu fi hadis anna kulla ayatin dal Qur'ani lahu sirrun wal kullu harfin dal Qur'ani lahu sirrun min asrari ta'ala. Soal ini fahnaka qawaid aw manhajiyah khassah li ma'rifati tilkal asrar. القواعد ستأتي معنا في مفتاح السرائر وكنز الذخائر إن شاء الله. Apa namanya? Qara'tu fi tafsir al-Tusturi, yani kalau di Sufi. Wa hunaka ba'd tafasir yani mungkin kharij an dairah lughawiyah. Yani fahal hunaka manhajiyah khassah fi ma'rifati tilka tafasir. ليس لها قواعد هذه تلك التفاسير ولا منهجية، إنما هو فتح من الفتاح ونور من النور الأعظم سبحانه وتعالى بواسطة النور محمد صلى الله عليه وسلم، يقذفه الله في قلب من شاء من عباده، في كل قلب نظف وخلص وتخلص من مذموم وتحل بمحمود. فذاك القلب هو محل نظر الله، محل رحمات الله، محل أسرار الله، فيوضع فيه كل نور، فحينئذ يكشف له عن معان في القرآن لم يفهمها هذا التفسير. فلهذا كثير من العارفين بالله يقولون مات قال سيدي أحمد بن إدريس كل يوم هو في شان. الذي قدر فهدى، الذي أخرج المرعى فطالعته وجعله غثاء أحوى، طالعته 600 تفسير فما شفت لي قليلا حتى فتح الله علي فيها بتفسير ما قالعته في 600 تفسير ما شفت لي قليل، حتى جاء النور من الملك الجليل بواسطة البشير النذير محمد، فقذف الله في روعه علوما شتى من تلك الآيات التي جاء لها بتفسير طري، وكان تفسير لما تفسير طازج من تحت عرش الرحمن، لكن بقلب طه ولا يلقاها إلا ذو قلب سليم. Paham ya? Sudah ya? Ini soalnya ini tentang tafsir Isyari yang dibaca oleh Ustadz ini, yang keluar dari cara lugawi, dari kaidah lugawiyah yang tidak sesuai dengan cara bahasa, tata bahasa dan lain sebagainya. Ini dari mana ini mendapatkannya? Beliau menerangkan bahwa ini adalah fatah dari fatah. Tidak ada manhajiyah khusus untuk mendapatkan ilmu ini, tetapi dari orang yang berhati suci dan bersih, yang selamat dari semua penyakit hati dan berhias dengan segala kemuliaan yang ada di hati. Sehingga hati-hati mereka adalah hati yang layak untuk mendapatkan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahasia itulah mereka itu diberikan pemahaman yang berbeda di dalam memahami Al-Qur'an, ya, yang langsung pemahaman tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diterangkan seperti Imam Muhammad bin Idris ketika mencari tafsir daripada ayat Al-Qur'an, walladzi qaddara fahada, beliau sampai membaca sampai 600 kitab tafsir kata beliau, dan beliau belum puas dengan apa yang beliau baca sampai diberikan pemahaman langsung dari Allah Subhanahu wa taala. قال الله سبحانه وتعالى اتقوا الله ويعلمكم الله.
هذا العلم الذي هو ثمرة التقوى، ثمرة التخلي، ثمرة التحلي، ما هو التجلي، وهذه المعاني تتلقى بالتجلي. Ini adalah buah dari ayat Al-Quran, Ittaqullah wa yu'allimukumul, buah daripada takwa, Allah yang langsung akan mengajari kita nanti. Ini adalah buah daripada kita takhalli, menjauhkan diri kita dari semua sifat-sifat yang buruk yang ada dalam hati kita, dan tahalli, dan berhias dengan semua sifat yang Allah inginkan sifat tersebut ada dalam hati kita. Ya, apabila sudah seperti ini akan berbuah yang namanya tajalli. Kalau sudah tajalli, kita akan memahami apa yang menjadi rahasia di dalam Al-Quran tersebut. Sudah. Sudah? Jelek. Jelas. Jelas. Yang tanya jelas. Ya soal. Azmi. Terakhir. Soal. Harus bil Arabi yang mubasarah. Hatul mikrofon ila saya. Lah, benar. Ulah. Ya soal lama ya. Saya bahasa Indonesia saja, khawatir kalau pakai bahasa Arab Habibnya ya kan. Khaif antum la tafham tatakalam bil Arabiyyah ya. Saya cuma bertanya begini, saya pernah baca di grup WA itu. Fil huruf WhatsApp, yaqra fil huruf bil WhatsApp. Saya baca di grup WA itu salah satu cerita yang menyampaikan ada salah satu orang tanya kepada salah satu alim di Mesir terkait dengan ada rumah dari jenazah Nabi. Aina azal rumah dari jenazah Nabi. Kemana air bekas untuk memandikan jenazah Nabi. Asar maksalun Nabi. Moya. Lalu ada yang mengatakan itu naik ke atas, turun ke bumi, menetes ke tempat yang ada masjidnya atau tempat yang ada masjidnya. Hal-hal yang sahih amal. Yani asar min maksalun Nabi. Kan yani moya juga sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وفي بعض الروايات يعني يطلع إلى السماء بعدين ينزل إلى الأرض والذي يبنى فيه المساجد. هل هذا صحيح ولا لا؟ ليس هذا بصحيح، لكن كل آثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تظهر على الأرض، وهذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم، حتى إذا بال لا يظهر له بول، فإنه يذهب لقضاء حاجته ثم يذهب أحد من الصحابة بعده فلا يرى أين قضى حاجته النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ لا تبقى آثاره على الأرض. كذلك ماء غسله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ya, tadi riwayat yang dibacakan oleh Gus Munib itu tidak benar, karena semua asar dari asarnya Nabi yaitu selalu tidak tampak dari semua bumi, langsung ditelan sama bumi. Baik itu mohon maaf buang air kecilnya atau buang air besarnya, bahkan dicari sama nama obat untuk tabaruk mencari itu semuanya. Dilihat setelah beliau buang air kecil, buang air besar, semuanya tidak ada bekas itu semuanya. Termasuk juga bekas dari air memandikan Rasulullah SAW itu tidak berbekas karena bumi pun berebut untuk mencari asar daripada Rasulullah SAW. Ada terus. Jelas. Ayo. جرد بالعربي ده. خلاص نبدأ في تعادل بعد دعاء. بسم الله. يا خير. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، يا ربنا لك الحمد لما ينبغي ان يغني سلطانك، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الاولين، وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الاخرين، وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد من لا اله الا الى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا يا رب العالمين، وخلينا عن كل خلق وحنا بكل خلق حميد كريم يا رؤوف يا رحيم يا حي يا قيوم. علمنا ما جهلنا وفقنا العمل بما علمنا، زينا الاخلاص فيما عملنا وبما علمنا يا رب العالمين. وبارك لنا في هذا المجلس، اجعله مجلسا مباركا ان شاء الله يدوم في كل وقت وفي كل حين، وأسس على تقوى من الله سبحانه وتعالى، ويبارك في كل من حضر فيه، يملأ قلوبه بعلم ظاهر وعلم باطن، متصل بسيد الأطاهر
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويقرب منا من كل خيار ويبعد عنا من كل شرار، يكفينا من جميع المضار وشر ما تأتي بالأيام والليال بجاه نبي محمد المختار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا أجيل يا جبار، استجب دعانا ولا تخيب رجانا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saharati narja ila